हेलो हाय नमस्ते आशा कर भल थे समस्ते मु बहुत भल अच्छी शुभ सकाळ देखु बहुत बड़ भोर भोर केमती तुतु आमर छिड़ा एठी जो मुग भिरी बुणा होता देखु केते केते होइछि टिंगू को देखु केते बड़ कंकड़ा धरिकी केते बड़ कंकड़ा धरी देख ता गुड़ केते बड़ बड़ से केमती बांधिकी ताकू ओलेगी रखी आसतु आम टिंगूर आमर बाहरलु बाली छती खोजी जाकू आसतु आसतु देखी जा बाली छती आनिया देखु ये केमती दबुड़ मोर टिके मोबाइल खराब थिला से भिडियो आसी पारा बहुत दुखित थी देखु आसबार भी बिरपदा को छती खोजापी ए रह टे कंकड़ा को आणिकी कौन देती रह नटी देव कंकड़ा से पलैब कौन जे टिंगू पलैब देखु केते छोट छोट चढ़ई बस सब उड़ी जाती केते सुंदर सुंदर पड़िया खरा जमा आसनी से झापसा हो मो तो पदा अधा को आसना गोटे हेले छती पाऊनी आज बोध छती फुटनी छती आज बाहरनी आकु जाक भय लगुच कहीं पहाड़ हाथी अच्छा देखो ये के दुष्ट हो देख कंकड़ा को धरिक नौटे पाल्टे केमती रखुच केते बड़ कंकड़ा हा गुड़ बंची बंची गुड़ केमी चल कामुड़ी देव हेटा देनी मो छती खोजी आसती छती एबे नहीं बुली सारे छती बोध तुड़ी नहीं सारे बोध छती ना आम टफी भी आसी भारी देखु घर आम एति बाट आसचु छती खोजा को छती मिलूनी टिंगू बाबा जाइछन्ति माछ आने को बहुत बाट बुली सारे देखो आगू टे आसूँ जा आग को भी आसी सारे हेले ना ये केमती खेलु देख 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 से केमती खेलु कंकड़ा कौन करबू टिंगू तोर कौन होता टे हाय करदेलु हाय करदे ए हाय हाय रे या टिके हाय करदे अना टिंगू या टिके ना कौन देबो हाय करदे देख से चुटी काटी है केमी दिशा हो कौन तो चलला कौन चलला हाय रे पुआ देखो से केमती हो आम टफी जा सारा रोड को रोड आड़े जा सारा मोट छिड़ा है कहीं छती मिलूनी कौन बुली जी से पड़िया आड़े भय लगुच एवं भावुची घर को जाऊँगी भी हे फेंगने टे नमस्कार करदेलु हाँ रे नमस्कार कर दे माँ
କାମୁଡ଼ିଲା। ପୁରା ପାଗଳିଆଟା ଖରାପ ପାଗଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ ହେଲେ ହଉ ଦାବୁଡ଼ୁଛି ସିଏ କେତେ ଜୋରେ ଦାବୁଡ଼ୁଛି। ଟିଙ୍ଗୁର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ପେଟ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ହେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବି, ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇକି ଟିକେ ଆଣିବା। ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛତି ଫୁଟିଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଛତି ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାଲି ଛତି, ଛୋଟ ସରୁ ବାଲି କୁହନ୍ତି। ଦେଖ ଇଏ କେମିତି ଗୋଟେ ପୋକ ଆଣିଯାଏ। ହେଁ ସେ ପକା ବି କାମୁଡ଼ିବ ଦେଖିଲ। ଏତେ ବିଛୁଆତି ଯେ ଗୋଟେ ପୋକଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଭାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଛତି ତ ନାହିଁ, ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଲିଣି, ଛତି ମିଳୁନାହିଁ। କ'ଣ ଟିଙ୍ଗୁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବ? ଛତି ହେଲେ ଭାତ ଦୁଇଟା ଖାଇଦିଏ। ସେ କଙ୍କଡ଼ ଭାଜିକି ଖାଇବ ବୋଲି କହିଲାଣି ସକାଳୁ। ଗୋଡ଼ର ଚପଲ ନାହିଁ କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପିନ୍ଧିନି, ଶୋଇଥିଲା। ଉଠିକି ମୋ ପଛରେ ଆସିଛି, ଛତି ଖୋଜିକି ନେଲେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛି। ମୁଗ ବିରି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ହରଡ଼ ଗଛ, ଏ ବିରି ଗଛ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଏଇଟା ମୁଗ ଗଛ, ଏଇଟା ବିରି ଗଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହରଡ଼ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଗ ଗଛ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକା ପରି ହେଲେ ଇଏ ଅଲଗା। ଏ ବିରି ଗଛ, ଇଏ ହେଲା ମୁଗ ଗଛ। ମୋତେ ଡରଉଛି ଦେଖ। ଆଉ ହରଡ଼ ଗଛ ସରୁ ସରୁ ପତ୍ର ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା। ଆଉ ବିରି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କଳା କଳା ହେଇକି। ଆଉ ସେ ଏକା ଭାବେ ମୁଗ ଗଛ, ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା, ଟିକେ ସରୁ ଆଉ ଚିଲା ଚିଲା ପତ୍ର ତାର। ବହୁତ ଘାସ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ଘାସ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଘାସ ବୋଲି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ୟାକୁ ଘାସ ଔଷଧ ପକାଯିବ, ନହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ମାଛ ତ ଟିଙ୍ଗୁ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣି। ମୁଁ ଏବେ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଗଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟଫି ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ୱାଓ ୱାଓ। ଟିଙ୍ଗୁ ଯାଇସାରିଲାଣି ଏବେ ଘରକୁ, ଏବେ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଛତି ଆଣିଥିଲି, ସେଟାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ଟଫି ଡବୁଡ଼ି ଆସିଲାଣି, କ'ଣ ଆଣିଛି ବୋଲି ଖାଇବ। ଆମର କାଲି ଟିଙ୍ଗୁ ବାବା ମାଛ ଆଣିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଛୁଆତି ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଛଟେ ଅଛି, ଦେଖିବେ। ଧରୁଛି କେମିତି ଧରୁଛି ହଁ ଧରିଥା ଧରିଲୁ ଦେଖି ଟିଙ୍ଗୁ ମାଛଟାକୁ ଧରି ପାରୁଛି।